Photoshop 2026 sa tu suak thara kanun zau dingi na thai khi lawa sila hi video toy te hi rak zau ding mai sabi kai na hin remove tools ti mi hi 2026 sa feature thar awa suak hi chu chu yang ting jan mang ding ti sila chu na hin find distraction ti mi umi wire and cable ti mi umi toki mai khi khá cả phần du sila remove ka ti ding hi to di chun mi to khi mai khi khá automatic in a remove ni hi to ki kan thel mi te te kan du bet asile chu hi to ki remove tool khá kan la ding hi chun hi nai kan select ding hi to di chun auto remove atwa thei chun hi nai find distraction a hin pupil kan ti ding hi pupil chu khoi mi ka va remove ding sile hi to ka hin object a focus mi kha camera in hi mi si sila a kiang ita kan hlon du sila hi mi kha enter kan hlik ding hi tuti chun all samte in zuk kan zuka simo kan kiang ka pi move ni kan lang ter du lo mi minung kha khati khan remove tool isin kan hlon thei